आज माह रबी अव्वल की 5 और 6 रबी अव्वल पहले हफ्ते और इतवार का बड़ा दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतज़ार किया गया है। तो 5 और 6 तारीख पहले हफ्ते और इतवार के दिन जो शख्स इन्ना आतैना कल कौसर और या अल्लाह या रहमानों को एक बार पढ़ लेता है, उसकी हर दुआ हर हाजात पूरी हो जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबी अव्वल की 5 और 6 तारीख पहले हफ्ते और इतवार के दिन का आज अमल और वज़ाइफ लेकर आप भाइयों और दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसा नायाब अमल जो कमालत दिखाते हैं। अगर आज का जो 5 या 10 मिनट है आपका ये ज़ाया होना नहीं दोगे, क्योंकि आज माह रबी अव्वल की 5 और 6 तारीख और पहले हफ्ते और इतवार के दिन आज अल्लाह तबारक व तआला उनको ये मौक़िया अता फरमाया है जिसको रब्बुल आलमीन चाहता है। तो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो शख्स माह रबी अव्वल की आमदनी से लेकर यानी कि माह रबी अव्वल ख़त्म होने तक जो शख्स ये तस्बीहात ये वज़ाइफ ये अमाल पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जायज़ हाजात ज़रूरत को पूरी फरमा लेता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे बीनों, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल और करम से हम आज एक छोटा सा अमल और छोटी सी वज़ाइफ से आपको आगाह करेंगे, जिसके ज़रिए से आप अपने हर ज़रूरत हर हाजात इंशाअल्लाह ताला पूरी कर सकेंगे। तो मेरे दोस्तों और मेरे बीनों, आज जो अमल है जो वज़ाइफ है, इस अमल के फ़ायदे बहुत बड़े हैं, लेकिन इस अमल पढ़ने के बाद अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आप अल्लाह तबारक व तआला आपको रिज़्क़ हलाल से नवाजेगा और आप बे औलाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको साहिब औलाद से नवाजेगा। अगर आप यानी कि अपने घर में तंगदस्ती है, मुसीबत है, परेशानी है, तंगदस्ती है, बीमारी है, यानी कोई भी दुनिया की आफत है, अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी नजात अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, अपने ये 2 दिन है अपने ज़ाया मत करना, क्योंकि आज 5 और 6 रबी अव्वल पहले हफ्ते और इतवार के दिन दुनिया जहाँ के काम छोड़कर ये छोटे से अमल को ज़रूर पढ़ लेना। इंशाअल्लाह ताला इसकी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी किराए के मकान में रहते हो, अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हो, या आप अपने बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए आप घूम रहे हैं यानी कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने रिज़्क़ में, अपने कारोबार में, अपने घर में बरकत नहीं होती है, तो खुदारा आज ये 2 मिनट निकाल कर अपनी ज़िंदगी में यानी कि अपने वक्त निकाल कर दिन रात के अंदर आप मेहनतें करती हैं, अगर उसके बाद आप चंद मिनट निकाल कर वो अल्फाज को पढ़ लेना, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी और आपको हर मकसद के अंदर कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आज के अमल और वज़ाइफ आपके साथ बताने लगा हूं और आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस अमल को आप भी पढ़ लें, अपने बहनों और भाइयों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें सदका जारिया समझकर। क्योंकि जो भी शख्स चाहता है मेरे घर में बरकत हो या मेरे कारोबार में बरकत हो, तो वो खुद ही इंशाअल्लाह ताला ये अमल पढ़ने के बाद अपनी आंखों से मौजज़ा देखेंगे। अगर आपके रिश्तेदार भी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप भाई आपने कौन सा अमल पढ़ा है, कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना नवाज दिया है। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आज 5 और 6 तारीख यानी कि पहले हफ्ते और इतवार का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन आपने ज़ाया कर दिया, पूरा साल आपको पछताना पड़ेगा और अपने मुकद्दर में हो जाएगा। तो खुदारा आज का मौक़िया ज़ाया नहीं करना, ये मौक़िया बार बार नहीं मिलता है, साल में एक बार मौक़िया मिलता है। ये अमल 2 मिनट और 3 मिनट में आपका अमल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बताने में 10 मिनट 11 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपको समझाने में। तो खुदारा आज का दिन है, अपने ज़ाया मत करना। मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ खुदारा, खुदा का वास्ता है, तो आपने अमल करने से पहले आपने यानी कि 2 बातों का ख्याल ज़रूर रखना है। अगर इस बातों को आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका अमल कोई फ़ायदा नहीं देगा। फिर आप भाई कहेंगे हमने बड़े बड़े अमल पढ़े हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़े हैं, लेकिन हमें फ़ायदा ही नहीं देता है। वो फ़ायदा क्यों नहीं देता है? 2 गलतियों की वजह से हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, पहले हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर ये गलती ये होती है
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور حکم پر نہیں چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر 750 بار فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اگر آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی پڑھنا ہے اور نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اگر زکوٰۃ آپ کی یعنی کہ گھر کے اندر یعنی کہ کوئی بھی اپنے مال ہے، مویشی ہے، اپنے گھر میں ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی زکوٰۃ لازمی دینا اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کے بعد، یہ کام کرنے کے بعد آپ کے جو بھی عمل ہوں گے وہ آپ کو فائدے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک شخص تھا جس کے پاس وہ کہتا تھا میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی، اگر میں ایک دن میری بیوی کو میرے پاس 100 روپیہ تھا، وہ شخص ہے جنید جمشید، اگر میں نے 100 روپیہ میری بیوی کو دے کر میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں دے پاؤں، یعنی کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے، اگر وہ جنید جمشید کہتا ہے کہ میں نے جو میرا کام تھا سارا کا سارا اللہ کے طرف چھوڑ دیا، اللہ کے پرست کر دیا، تو خدا را جو اللہ کو یعنی کہ 1 روپیہ یعنی کہ 1 روپیہ یا 1 کھجور کا صدقہ اللہ کے نام پر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، کیونکہ میرے رب العالمین کے دربار میں، میرے رب العالمین کی بارگاہ الہی کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہماری یہ کوتاہی، یہ غلطی یہی ہوتی ہے، ہم کر بیٹھتے ہیں یعنی کہ 100% لوگوں میں سے یعنی کہ 5 یا 7 8 لوگ لیکن نمازی ہے، اگر اس کے بعد یعنی کہ 90% لوگ بغیر نماز کے ہے، تو اس سے ہمیں ہمارے ملکوں کے اوپر اثرات آتے ہیں، عذاب آتے ہیں، اللہ کے غضب آتے ہیں، تو خدا را جو اللہ کے حکم پر نہیں چلے گا تو اس کے لیے یہی حالات بنیں گے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، ہم چلتے ہیں اپنے قیمتی عمل اور وظائف کے طرف۔ اس سے پہلے ہماری یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو خدا را چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ ہر بیس پر نئے وظائف اور نئے اعمال کے ساتھ آپ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ناظرین، آپ کا قیمتی وقت ضائع کے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے قیمتی عمل کے طرف۔ آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لی، اس کے بعد آپ نے 5 وقت کی نماز کے بعد آپ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ 5 اور 6 ربیع الاول سے لے کر یعنی کہ ہفتے اور اتوار سے لے کر اپنے 29 یعنی کہ ربیع الاول تک یہ عمل پڑھ سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ جاری رکھ سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو یعنی کہ 2 باتوں اور کا خیال ضرور رکھنا ہے، تو وہ آپ کو عمل بتانے وقت ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، اگر آپ گھر میں ہے، کاروبار میں، سفر میں ہے، جو بھی ہے، جہاں بھی جا رہی ہیں، وہاں آپ چلتے پھرتے یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی دعائیں دیں گے، ہمیں بھی دعائیں عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، اللہ والا فرماتی ہیں جو شخص اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، ہر وقت اس کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، پریشانی مصیبتوں کو ختم فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، جو بھی آپ نے فجر اور نماز جب ادا کر لی یعنی کہ ظہر ادا کر لی یعنی کہ عصر مغرب عشاء جو بھی نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ نے اسی جگہ ہی بیٹھ کر سکتے ہیں، میرے بہن میرے بھائی گھر میں بھی کر سکتے ہو۔ تو اول میں آپ نے پہلے نمبر پہ اپنے کیا کرنا ہے، اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجات ہے، ضرورت، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد درود شریف پڑھ لیں۔ یہاں درود ابراہیم ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر ایک بھائی کو یاد ہوتا ہے۔ تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جو بھی ایک بار میرے اوپر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر یعنی کہ 10 رحمتوں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی جو بھی درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں وسیع ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اس کے گھر میں پریشانی مصیبت نکل جاتی ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیم
इब्राहीम को 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। जो आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने जो पहले नंबर पे औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ आगाज़ करना है अमल और वज़ाइफ का। तो आपने पहले नंबर पढ़ना है, यानी कि या अल्लाहु 1 बार हो गया, या अल्लाहु 2 बार हो गया, या अल्लाहु 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने 1100 मरतबा पढ़ लें या अल्लाहु को। और दूसरे नंबर पर आपने पढ़ना है जो वो या रहमानु, या रहमानु 1 बार, या रहमानु 2 बार, या रहमानु 3 बार। इस तरीके के मुताबिक आपने या रहमानु की एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 100 मरतबा। 100 मरतबा या रहमानु पढ़ने के फ़ौरन बाद जो आपने ये सूरतुल कौसर जो कुरान पाक के 30वें सिपारे में मौजूद है 3 आयतों वाली, इसकी फजीलत रहमतें आप जानकर हैरान हो जाएंगे, कमालत जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो के बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आपने सूरतुल कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर सल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअकल अबतर, आपने सिर्फ 29 बार सूरतुल कौसर की तिलावत समाअत फरमा लेनी है। 29 बार सूरतुल कौसर को आपने कंप्लीट पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। उसके बाद अपने अव्वल में दुरूद पाक पढ़ा था, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के फौरन बाद आपने जो भी हाजात, जो भी आपके मकसद अपने दिल और ज़हन और दिमाग के अंदर लेकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के, रो के, हाथ उठा के अल्लाह के सामने दुआ मांगेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी हो जाएगा। और अल्लाह से जो मांगना है अल्लाह से मांगो, और गैरुल्लाह से मांगने से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है। तो सूरतुल यानी कि कौसर के बाद आपने दुआ मांग ली। दुआ मांगने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला के नया नामों में से एक कमेंट में ज़रूर टाइप करें, शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।